We're flying GepRC Mark5 custom. It's all Mark5 frame. Something happened. Moramo izvući. Žao mi. Drži. GoPro se otkinuo. Did it break? Dobro da nije pao u vodu. Se razgro? Nije, hahaha, nije ni filter ispod. Super. Nema veze, mount, vidiš. Znao sam ja zašto je ovo tanko. I snima cijelo vrijeme.